Šokantno proročanstvo koje je decenijama ležalo skriveno u spisima najpoznatije balkanske proročice, konačno izbija na svetlost dana, a godina u kojoj živimo mogla bi promeniti apsolutno sve što znamo o ljudskoj civilizaciji. Dok svet balansira na ivici geopolitičkog haosa, ekoloških kriza i tehnoloških lomova, mediji širom sveta prenose navodne zapise bugarske vidovnjakinje Vangelije Pandeve Gušterove, poznatije kao Baba Vanga, koji ukazuju na to da se upravo sada, tokom 2026. godine, rađa biće koje će redefinisati ljudsku istoriju. Da li je moguće da jedno jedino dete nosi ključ za spas čovečanstva ili je u pitanju najfiniji filozofski kod skriven u obliku mističnog predskazanja? Ostanite sa nama do samog kraja ovog videa jer otkrivamo detalje koji bukvalno oduzimaju dah, a o kojima se do sada samo šaputalo u zatvorenim krugovima teoretičara i analitičara misticizma. Pre nego što uronimo u ove neverovatne detalje, obavezno lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal, podelite ovaj snimak sa prijateljima i napišite u komentarima da li verujete da su sudbinski događaji zaista unapred zapisani. Nalazimo se na istorijskom spoju epoha u vremenu kada stara pravila više ne važe, a nova još uvek nisu formirana, pa je vazduh bukvalno ispunjen iščekivanjem čuda ili u najmanju ruku očekivanjem nečega što će potpuno preokrenuti poznati svet. Upravo u toj napetoj atmosferi čovečanstvo zadržava dah, zagledano u maglovite slike koje su ostavili poznati proroci prošlosti, tražeći odgovore na pitanja koja donosi neizvesna budućnost. Među svim tim vizijama postoji jedna specifična slika koja privlači ogromnu pažnju javnosti i istraživača paranormalnog, a reč je o proročanstvu o detetu rođenom 2026. godine, sa očima različitih boja. Ovo dete, prema tvrdnjama koje se pripisuju bugarskoj vidovnjakinji Vangi, doći će na naš svet ne kao obična osoba, već kao nosilac svetog znanja i navodno će znati stvari koje danas niko drugi na planeti ne može ni da zamisli. Analitičari ističu da ovo nije samo prelepa legenda ili prazna priča za privlačenje pažnje, već duboki filozofski kod, ukorenjen u kompleksnim razmišljanjima o prirodi genija, drugosti i potpuno novoj fazi u evoluciji ljudske svesti. Istražujući razloge zašto ovo predviđenje, balansirajući na samoj ivici između čistog misticizma i surove stvarnosti, nastavlja da budi našu kolektivnu maštu. Dolazi se do zapanjujućih zaključaka o dubinama značenja skrivenih iza vizuelne slike deteta sa različitim očima. Da bi se u potpunosti razumela suština ovog dramatičnog predskazanja, medijski analitičari napominju da se prvo mora shvatiti sama priroda Vanginog dara, koji je i dalje predmet brojnih rasprava i naučnih skepticizma. Vanga, poznata kao i Nostradamus sa Balkana, nikada nije zapisala svoja proročanstva. Njene reči prenosile su se usmenim putem, kroz porodicu i prijatelje. Njena nećaka Krasimira Stojanova čuvar je njenih nasleđa. Uprkos tome što je fizički bila slepa, Vanga je tvrdila da posjeduje unutrašnji vid, sposobnost da čita informacije iz univerzalnog izvora znanja. Njena priča počinje davne 1911. godine, kada je kao devojčica doživela traumatičan susret sa peščanom olujom koja joj je oduzela vid. Tada je, kako se veruje, stupila u kontakt sa nadprirodnim silama. Intrigantno je kako se njena sopstvena sudbina
prepliče sa proročanstvom o detetu sa očima različitih boja. Vanga je bila fizički slepa, ali je tvrdila da vidi ono što drugi ne mogu. Dete sa heterohromijom, medicinski termin za oči različitih boja, predstavlja fizičku manifestaciju te ideje. Jedno oko gleda u materijalni svet, a drugo u duhovni. Ovo dete simbolizuje pomirenje večnog sukoba između nauke i vere, logike i intuicije. Zamislite osobu koja podjednako dobro razume kvantnu fiziku i drevne mistične tekstove. Osobu koja može da reši najkompleksnije matematičke probleme, ali i da osjeti energiju prostorije u kojoj se nalazi. Zar to ne bi bila savršena osoba za vođu u vremenu velikih promjena? Ali hajde da pauziramo ovdje. Zamislite da se probudite sutra i na naslovnim stranama svih svetskih medija osvane vest. Rođeno dete koje zna sve. Šta bi to značilo za naš trenutni sistem obrazovanja, za našu veru u nauku, za naš pogled na svet? Ovo je ključni moment u kome shvatate da priča o Vangi nije samo priča o proročanstvima. Ona je priča o našoj kolektivnoj želji za čudom. Vangina predviđanja za 2026. godinu nisu samo priča o detetu. Ona obuhvataju čitav niz događaja koji će prema njenim rečima potresti svet do temelja. Međutim, prema novim navodima, ključna stvar se dešava u novembru 2026. godine. Vanga je navodno rekla da se iza ovog deteta krije mnogo veća tajna, da su među nama već dugo prisutna vanzemaljska bića, a da će se tek tada prvi put vidljivo pojaviti. Pritom kako se prenosi ključevi za miran kontakt sa vanzemaljcima skriveni su u Rusiji. Dete je možda simbol za nešto mnogo veće. Kada je Vanga pričala o detetu sa očima različitih boja, možda nije mislila samo na fizičku osobu, već na novu svest, novu generaciju ili čak simbol pomirenja dva sveta. Vanga je ovo proročanstvo doživljavala kao teret. Prema rečima njene snahe, Zdravke Janeeve, Vanga svoj dar nikada nije smatrala blagoslovom već teškim bremenom koje je nosila ceo život. Zbog njenih vizija budućih ratova i stradanja bila je u dubokom očaju jer je verovala da ih ne može promeniti. Navodno je rekla da je sudbina deteta i celog čovečanstva unapred određena i da ona nije mogla da promeni ono što je videla, uključujući ratove, katastrofe i smrt. Njena snaha je tek nedavno, nakon 30 godina ćutanja, progovorila o ovim porodičnim tajnama. Šta vi mislite? Da li je dete samo znak ili je možda jedina nada u svim ovim mračnim predviđanjima? Najstrašnije Vangino predviđanje za 2026. godinu je izbijanje Trećeg svjetskog rata. Prema tumačenjima njenih reči, sukob će početi na istoku, a glavni akteri biće Rusija, Kina i Sjedinjene Američke Države. Mediji prenose da je Vanga predvidela katastrofalni sukob koji će zahvatiti Evropu i izazvati ogromna razaranja. Napetosti između ovih supersila su već decenijama prisutne, ali Vanga tvrdi da će 2026. godina biti prelomna. Šta ovo znači za obične ljude? Zamislite vaš grad, vaš dom, vašu porodicu. Šta bi se desilo ako bi rat izbio upravo sada? Vangina vizija nije konkretan datum, već upozorenje. Ona govori o novim strepnjama i tenzijama koje će kulminirati. Neki tumači ovo povezuju sa trenutnim sukobom u Ukrajini, napetostima oko Tajvana i Južno-Kineskog mora, kao i sa sporovima na granici Indije i Kine. Mediji navode da Vanga nije predvidela trenutni kraj sveta,
već dugotrajni sukob koji će preoblikovati savez i iscrpeti ekonomije. Možda i najsenzacionalnije Vangino proročanstvo za 2026. godinu odnosi se na prvi kontakt sa vanzemaljskom civilizacijom. Ovo predviđanje izaziva najviše spekulacija, posebno nakon otkrića misterioznog objekta 3I Atlas 2025. godine, koji je prošao blizu Zemlje. Da li je to bio prvi znak? Da li nas neko posmatra? Vangini sledbenici ovo tumače kao trenutak kada će čovečanstvo konačno shvatiti da nije samo u univerzumu. Međutim, skeptici ističu da nema naučnih dokaza za ovakvu tvrdnju i da je reč o još jednoj misterioznoj izjavi koja se može tumačiti na različite načine. Ipak pomisao da bismo za samo nekoliko meseci mogli da uspostavimo kontakt sa vanzemaljskim bićima, dovoljna je da uzburka maštu i izazove strah. Vanga, dugo pre nego što je veštačka inteligencija postala deo svakodnevice, upozoravala je na opasnost od mašina koje preuzimaju kontrolu nad ljudskim životom. Njeno proročanstvo za 2026. godinu govori o trenutku kada će veštačka inteligencija dostići nivo na kojem će donositi ključne odluke umjesto ljudi. Mediji prenose da je Vanga upozorila da će društvo dostići tačku u kojoj će shvatiti da je otišlo predaleko. Zamislite svet u kome algoritmi odlučuju o vašem zdravstvenom osiguranju, o tome da li ćete dobiti posao ili čak o tome da li ste potencijalna pretnja. Ovo više nije naučna fantastika, ovo je stvarnost kojoj se približavamo. Vanga je, kako se navodi, predvidela da će veštačka inteligencija napredovati toliko brzo da će prevladati ljudsko donošenje odluka u kritičnim sektorima. Ovo pokreće pitanje etike, kontrole i odgovornosti. Ko je kriv kada mašina pogreši? Da li smo spremni da prepustimo svoju budućnost algoritmima? Vanga je također predvidela značajan globalni ekonomski pad za 2026. godinu povezan sa masovnim bankrotima banaka i promjenama u cenama zlata. Govori se o krahu gotovine, kolapsu tradicionalnih valutnih sistema. Ovo nas vraća na pitanje šta će biti sa našom ušteđevinom, sa našom imovinom. Vangino proročanstvo sugeriše da ćemo morati da preispitamo naše osnovne vrednosti i odnos prema novcu. Navodno je govorila o zelenoj gladi, problemima sa hranom i životnom sredinom. Ekstremne klimatske promjene, uključujući vulkanske erupcije i zemljotrese, pogodit će 7 do 8% zemljine kopnene mase, prema njenim rečima. Ove katastrofe, kako se tvrdi, bit će toliko intenzivne da će trajno preoblikovati delove naše planete. Zamislite da se vaš grad nađe na udaru ovakve katastrofe. Da li ste spremni? Usled ovih mračnih predviđanja Vanga je pomenula i dolazak vođe po imenu Hirin. Ova ličnost, često povezivana sa istokom, konkretno Rusijom ili Indijom, trebalo bi da bude saosećajni svetski lider, koji će otvoriti novo zlatno doba za čovečanstvo. Ovaj vođa bi navodno pomogao svetu da se oporavi od predviđenih ratova. Da li je to možda dete sa očima različitih boja kada odraste, ili je to neko drugi? Neko ko će se pojaviti kao odgovor na krizu. Vangina proročanstva ostavljaju prostor za tumačenje, ali ideja o spasiocu koji dolazi u trenutku najvećeg mraka duboko je ukorenjena u ljudskoj svesti. Jedno od najzanimljivijih Vanginih predviđanja, koje se također dovodi u vezu sa 2026. godinom, jeste upozorenje da je naše društvo dostiglo tačku u kojoj je otišlo predaleko.
Ovo se odnosi na tehnologiju i moral. Prema tumačenjima, Vanga je predvidela trenutak kada će stručnjaci i društva širom sveta kolektivno priznati da su prešli etičke i tehnološke granice. Ovo otkrovenje neće biti jedna katastrofa, događaj, već postepeni proces pokrenut rastućim globalnim tenzijama i naučnim otkrićima koja menjaju ljudske interakcije. Ovaj aspekt Vanginog proročanstva je posebno važan jer govori o našoj sadašnjosti. Da li imamo pravo da menjamo ljudsku prirodu? Da li smo spremni za posljedice? Uprkos mračnim predviđanjima, Vanga je nagovestila i pozitivne pomake. Ali vratimo se na priču o detetu. Šta ako Vanga nije mislila na fizičko dete? Šta ako je dete metafora za novu svest, novi način razmišljanja, novu generaciju koja će se roditi u ovom periodu? Oči različitih boja mogu predstavljati sposobnost da se vide obe strane medalje, da se razumeju različite perspektive. Možda Vangino proročanstvo govori o nama, o ljudima koji će, suočeni sa krizom, biti primorani da razviju nove sposobnosti i novi pogled na svet. Svaki put kada svet uđe u period nestabilnosti, Vangino ime ponovo izranja na površinu. Sada sa ratovima, klimatskim promjenama i tehnološkim napretkom ljudi traže odgovore u proročanstvima. Čak i ako ne verujemo u vidovnjake, sama pomisao da neko zna šta će se dogoditi pruža nam izvesnu utehu. Međutim, ono što je ključno i što treba razumeti jeste da su Vangina proročanstva, bez obzira na njihovu istinitost, postala deo popularne kulture. Oni oblikuju naša očekivanja i utiču na naše odluke. Da li će se proročanstva obistiniti ili ne, ostaje da se vidi. Ali jedno je sigurno, priča o detetu koje će sve videti ostaće u našoj mašti dugo nakon 2026. godine. Šta vi mislite? Da li će 2026. godina biti godina kada će se Vangina proročanstva ostvariti? Da li postoji mogućnost da jedno dete zaista može da promeni tok istorije? Ili smo mi ti koji stvaramo budućnost svojim postupcima? Podelite svoje mišljenje u komentarima. Da li verujete u proročanstva ili ih smatrate samo zanimljivim pričama? Lajkujte video ako želite da saznate još o misterijama koje nas okružuju. I obavezno ga podelite kako bismo čuli što više mišljenja.